Malam ini topiknya ialah macam mana kita boleh menjalankan bisnes Atomy. This way, normal Atomy business, full-time job Atomy business, acting. Demikian ialah langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadikan bisnes kita maju. They are really focused on Atomy and they try to success as fast as possible. Jika kita mengikut langkah-langkah ini, bisnes kita akan boleh berjalan lagi cepat. We also do like this. Helen pun ikut langkah-langkah ini. As you know, in Atomy success, we have a step to success and a core. Untuk berjaya dalam bisnes Atomy, kita kena ikut 8 steps to success dan juga 8 core. In 8 steps to success, that said, we need to make dream after Atomy success. Dalam 8 steps to success, kita perlu ada satu impian dulu. And next, decision. Lepas tu kita kena buat keputusan. That is really basic. Ini ialah satu langkah yang sangat asas. And using Atomy product also really using Atomy product and attend meeting and seminar also really basic for success in Atomy. Menggunakan produk-produk Atomy dan juga menghadiri ke semua meeting-meetingnya dan sukses seminarnya juga sangat penting untuk menjayakan bisnes Atomy kita. Today topic is acting of detail Atomy work. Malam ini kita akan belajar secara terperinci macam mana apakah langkah-langkah yang diperlukan untuk menjayakan bisnes kita. Every Atomy working needs plan. Setiap bisnes kita perlu ada satu plan dulu. You would better make a plan sharing about product and business. Kita perlu ada satu plan untuk fikir macam mana kita nak apa kita perlu buat dan apa produk yang kita ingin kongsi dengan orang lain. And we have to make a plan whom to share about Atomy. Dalam plan kita juga perlu fikir siapa kita ingin kongsi. So first, make a list. Create a list first. Pertama sekali kita perlu buat satu senarai. This list not for business partner, but for our online shopping mall customer. Senarai yang kita buat ialah nama mereka yang kita ingin jumpa untuk menjadi consumer atau pengguna kita, bukan untuk mencari business partner kita. We have to bound, know each other member. That say grouping. Kita perlu kategorikan mereka yang sama kategori dalam kumpulan sama. So and we have to make a plan. Which group will you put A or B?
kita perlu buat satu plan untuk memastikan kita ingin masukkan mereka di grup A atau grup B kita. A line means left line. B line means right line. A line ialah mereka yang di sebelah kiri kita. B line ialah mereka yang di sebelah kanan kita. Two line responsibility of each people. Kalau kita masukkan mereka dalam kumpulan yang sama, mereka boleh saling menggalakkan. Some of them from sponsor on A line, but for your success, from sponsor people, no count better. Setengah daripada kita punya member di A line kita datang daripada sponsor kita. If you are just consumer, so you want to get just cashback, then can count. Just calculate PV for cashback. Jika kamu hanya ingin menjadi pengguna untuk mendapat cashback saja, kamu boleh kira berapa banyak PV yang kamu ada untuk mendapat duit ini balik. But for success, we have to make grow of our partner. Tetapi jika kita ingin bisnes kita berjaya, kita mesti binakan member-member kita menjadi business partner. But from sponsor member, we control too difficult them from sponsor member. Jika member-member di bawah kita datang daripada sponsor kita, susah sedikit untuk mengawal member-member itu kerana kita tidak kenal member-member itu. But if you can manage the member from sponsor, then you can count. Tetapi jika kamu dapat bantu member yang diregister oleh sponsor kamu, ini akan membantu kamu untuk memajukan bisnes kamu. But if you cannot touch with them, cannot control, cannot manage them who are from sponsor, then you better no count. Jika kita tidak kenal member-member yang diregisterkan oleh sponsor kita dan susah untuk kita berkomunikasi dengan mereka, kita tak perlu kira mereka, tak perlu bergantung kepada mereka untuk mendapat PV kita. So you have to divide A group and B group of your list. Oleh itu lebih bagus kamu fokus pada member yang kamu register sendiri. You have to put same group, same line, one line. Kamu harus letakkan grup yang sama pada line yang sama. Because you can put your family, your sister and brother, and cousin. You would better put
one line. If you divide your sister and brother, then they will fight. Another sister, which line will put? Lebih bagus untuk simpan semua ahli keluarga kita dalam garis yang sama. Jika kita asingkan mereka, lain hari mereka akan macam bersaing untuk mencari member di antara dari keluarga kita dan masukkan di bawah line mereka. For making system, you have to make, we need to make good teamwork. Untuk memastikan bisnes kita jalan dengan lancar, lebih bagus kita pastikan kumpulan yang sama, mereka dalam kumpulan yang sama, dalam garis yang sama, supaya boleh bekerja sama. But if you divide your same group people, A and B, a different line, then they will fight. This one will put here. No, this one will put here like that. Apa yang Helen lukiskan ialah untuk menunjukkan apa akan berlaku jika kita asingkan, pisahkan ahli keluarga kita di garisan yang berlainan, dan lain hari mereka akan bersaing untuk mencari ahli keluarga untuk masuk di bawah mereka. And you have to put only 2 lines like this. Kita hanya perlu buka 2 line. You cannot put like this. Other people's, your downline members, B line, you cannot put from your list. Kita tak boleh buka B line untuk member kita. Some people put like that. Sister here, mom here, brother here. Setengah mereka buat kakak di situ, kakak di atas, mama di bawah, dan abang di sebelah kanan. But then this group, same group, sister, mom, sister, family group. Brother, same group, but different line. It is the same situation like this. So garisan yang biru menunjukkan mereka dalam garisan yang sama. Kalau kita pisahkan abang kita ke sebelah kanan, abang kita sudah berada di garisan yang berlainan. Or these people not perfectly decide to do atomic business, but you want to make them a business partner. So some people put here from their list for temptation to, for making to do business. Ada setengah orang mereka fikir jika saya membantu member yang di bawah saya yang semuanya biru tu menjadi, saya inginkan orang itu menjadi business partner saya. Oleh itu saya buka lagi satu line di bahagian B line untuk dia supaya orang ini akan membuat business atomi suatu hari. But if you put here, then your whole group mind break, make wrong. Jika kita buka lagi satu garisan, kononnya untuk membantu orang ini menjadi business partner,
kita sebenarnya sedang membuka 3 garisan. So ini ialah cara yang salah. Some people, wait a minute. 기대하다. Some people expect to you, put someone from you. Ada setengah orang mengharapkan kita untuk membuka beeline untuk mereka. Some people want to earn money for free. Ada setengah orang mereka ingin mendapatkan duit secara percuma. These people expect you make their working. Mereka mengharapkan kita yang simpan member untuk mereka, kita yang simpan PV untuk mereka, untuk membantu bisnes mereka. So everybody have to make only 2 online. Oleh itu, setiap orang hanya boleh buat 2 garisan saja. If you put this, then you make 3 line. Jika kamu bantu mereka membuka beeline mereka, kita sebenarnya sedang buat 3 garisan. Really difficult to success. Ini memang sangat susah untuk kita berjaya. And next, set daily goal. Kita mesti buat satu goal setiap hari. How many people will you meet? How many people will you share about product or vision? So matlamat kita setiap hari ialah untuk mencari berapa banyak orang yang kita ingin jumpa untuk setiap hari. We say the full-time atomic business people say usually 5 people we share about product and vision 5 people a day. Untuk mereka yang telah berjaya dalam bisnes Atomy, mereka recommend bahawa kita pergi jumpa 5 orang setiap hari. At least 3 people we have to meet every day. Sekurang-kurangnya kita mesti pergi jumpa 3 orang. Because Atomy also similar with go to office. Atomy sama seperti kita pergi ke pejabat. We have to do daily work. Kita pun seperti bila kita pergi ke pejabat, kita pun kena kerja. Kita pun ada kerja di situ tiap-tiap hari. Oleh itu sama juga dengan bisnes Atomy, kita pun ada kerja setiap hari untuk menjayakan bisnes kita. Our daily work, first, go to meeting. Second, set daily goal. Third, meet people and share Atomy product or vision. At least 3 people a day. Yeah. So kita perlu hadir meeting Atomy. Yang kedua, kita perlu ada 1 matlamat setiap hari. Dan ketiga, untuk pergi jumpa sekurang-kurangnya 3 orang dan kongsi tentang produk atau visi Atomy dengan mereka. The next is selling product. Kedua ialah menjual produk.
Actually, we say share product or promote product. Sebenarnya menjual produk maksudnya kita mengongsi tentang produk itu atau kita cuba promote produk itu kepada orang itu. Selling is more activity sharing product. So jika kita ingin membuat orang itu mencuba produk yang kita kongsi, kita perlu buat banyak persiapan. Because sharing product is important to make experience to them as fast as possible about Atomy product. Jika kita dapat kongsi tentang produk itu dengan orang itu, lebih senang untuk orang itu cuba produk itu. Because we have to let them know how good, how cheap Atomy product. Kita perlu memberitahu mereka betapa bagusnya, betapa murahnya produk-produk Atomy. So, selling product is the best way. Oleh itu, kalau kita dapat boleh dikatakan jual produk itu kepada orang itu ialah cara yang paling bagus untuk memperkenalkan produk Atomy kepada mereka. But no need to focus on result. Tetapi kita tidak perlu risau tentang kesimpulannya. Your effort is important. Usaha kita lebih penting daripada sama ada mereka akan beli atau tidak. Just try to sell, that's all. They buy or not important. Kita kongsi dengan mereka tentang produk itu, sama ada mereka akhirnya nak cuba produk itu atau tidak, itu terpulang kepada mereka. You can focus on only your own business. Hanya fokus pada bisnes kita sendiri. Buying is none your business. Buying, is it? Buying is none your business, not your business. Oh, Their business. sama ada matlamat kita hanya untuk berkongsi produk itu dengan mereka. Sama ada mereka akan beli atau tidak, itu terpulang kepada mereka. If they use Atomy product, but first or second kind of product, what you sell, maybe that product cannot make their mind open. Kadang-kadangnya lepas orang itu beli produk itu, dia masih tidak terharu dengan produk Atomy. But you sell another kind of product again and again, they can find their they can find the product which they get impressed. Lepas kita sudah kongsi dengan mereka produk-produk yang berlainan, mana tahu satu hari nanti salah satu daripada produk yang mereka cuba betul-betul tersentuh hati mereka. If they are satisfied with Atomy product, even small one, even toothbrush or toothpaste or scrubber, then they will
be interested in another product. Jika produk yang mereka guna sudah tersentuh hati mereka, tak kira sama ada produk itu besar atau kecil, sekecil seperti berus gigi atau sponge, asalkan kalau mereka sudah tersentuh dengan produk itu, mereka akan cuba produk-produk yang berlainan. Then later, they must be loyal customer or they must be our good business partner. Dan lain hari mereka akan menjadi auto consumer kita atau mereka akan menjadi business partner kita. And follow up and invite to our seminar and meeting. Kita mesti buat kunjungan kembali ke atas mereka dan jemput mereka kepada meeting kita dan seminar kita. Product follow-up also important. Invitation follow-up also important. Selepas kita kongsi dengan mereka kali pertama tentang produk itu, kita perlu cepat-cepat buat kira kunjungan kembali ke atas mereka untuk menanya mereka tentang produk yang mereka telah cuba, atau jika kita jemput mereka ke meeting dan seminar, lepas tu kalau tiada respons, kita pun perlu follow up selepas hari. We cannot make them good customer, loyal customer, or business partner of few contact. Kita tak boleh jadikan mereka pelanggan Atomy yang setia jika kita sekali-sekala berjumpa dengan mereka saja. So we have to contact them again and again until they open mind. Oleh itu kita kena kerap berhubung dengan mereka sehingga mereka mempunyai fikiran yang terbuka terhadap Atomy. First time, start time, maybe you feel difficult and tired, but you have to remember, Atomy's success is really big and really stable success. Ya, pada mulanya bila kita kongsi tentang produk kepada mereka, mungkin kita tidak dapat respons yang bagus. Ini akan membuat kita mungkin tawar hati atau kita rasa apa guna kalau kita nak teruskan bisnes ini. Tetapi jangan lupa kejayaan Atomy sebenarnya adalah satu kejayaan yang besar dan stabil. Atomy have worth for even tired, even difficult. Walau betapa penat kita atau betapa susah kita curahkan usaha dan masa kita untuk membuat bisnes Atomy, akhirnya akan berbaloi. Invitation to meeting and seminar steadily really important. Menjemput mereka ke Atomy meeting dan seminar berterusan sangat penting. That makes system. Ini akan memulakan satu sistem. That make us in system. Ini akan membuat kita masuk dalam sistem Atomy. Atomy income is passive income, but not just passive income, systemic passive income. Pendapatan di Atomy ialah pendapatan pasif
yang tetap. So we are in system and make system. Jika kita mengikut sistem atomi, bisnes kita akan berjaya. And first, duplication and management. Keempat ialah kita perlu buat duplikasi dan macam mana kita nak uruskan bisnes kita. We have to make our business partner to grow to leader. Kita perlu bantu business partner kita menjadi leader. First, make attend diligently. Pada mulanya kita perlu bantu mereka untuk hadir atomi meeting secara tetap. And teach how to buy by themselves. Dan ajar mereka macam mana nak membeli online sendiri. And teach how to calculate their PV. Ajar mereka macam mana nak kira PV mereka. And try to lead them to try lecture. Ajar mereka macam mana nak kasih lecture. And teach how to make meeting independently. Ajar mereka macam mana mereka boleh mula satu meeting secara berasingan daripada meeting yang dia hadir. But we cannot make add-ons. If they attend the meeting again and again, they will be good leader naturally. Untuk menjadikan seorang business partner sebagai leader bukan senang, tetapi dengan perlahan-lahan kita boleh bantu mereka. So, attending meeting habit can reduce your effort. Jika kita dapat bantu business partner kita untuk menghadir atomi meeting secara tetap, lebih senang untuk kita. Okay, today lecture finished. Today topic is process of atomi success working. Hari ini ialah tentang proses yang kita perlu ikut untuk menjayakan bisnes kita. Okay. Any question? No more question? Oh, thank you. Okay, thank you. Yes, thank you. Okay, then can you finish now? Okay. Okay. Thank you for coming. Can I talk Heidi Dale a while? Okay. Thank you, Helen. Thank you, Helen. Okay, thank Good you. night. Bye-bye. Good night. See you. Bye. Bye.